আমি আপনাকে ভালোবাসি, এটা আপনারা কি বলেন আপনাদের ভাষায়? আমাদের ভাষায় হচ্ছে মুই তরে হুচপাং। আর আপনি বলেন এটা? হ্যাঁ ওই একই। মুই তোরে হুসপাং, এটার মানে জি। হচ্ছে কি? আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ। জি জি। पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी मेरा चैन चुरा के मेरी नींद उड़ा के खो न जाना किसी मोड़ पर बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर बाजीगरों